विद्वरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरि ओम। हम पढ़े प्रथम श्लोक। वन्दे भक्तप्रियं रामं भक्तिप्रीणाति यः सदा सा मे वसतु नित्यं हि हृदये कृपया प्रभु। आमे नवविधा भक्तिर लास्ट क्लास आज देखुचे। तो जो दास्य भक्त देखुथिले, देन सख्य भक्त देखुथिले। सख्य माने भगवान का सहित संबंध, रिलेशन। तो जीवर भगवान का सहित संपर्क फंडामेंटल कहा जाए, प्रकृत रियल संपर्क, मूल संबंध। किंतु जीव अन्य जीव मानक सहित संबंध रखे। संबंध माने मोर बोली कहे, मोर बापा, मोर माँ, मोर स्वामी, मोर स्त्री, एवं सेमान सहित आटाच हो जाए, आसक्ति हो जाए। तापरे जितेबाला से प्रोब्लेम रे फसे, से एमानक ठारू साहाय्य चाहे एवं आशा रखे जे एमाने मते हेल्प करिवे, कि प्रकृत रे से माने हेल्प करि पारंतिनी। आ पुराण रे बहुत कहानी एथिपे दिया जाइछि जे बुझि जा दरकार जे सर्वसमर्थ व्यक्ति माने मते हेल्प करि पारलेनी। बेस्ट एग्जांपल होछि द्रौपदी। हाँ, पांच पांचटा समर्थ गुरु माने, हाँ, भीष्म पितामह, सेमानंगुड कोन आमे अधिक पावरफुल कि? तेबे भी द्रौपदी को रक्षा करि पारलेनी। केवल भगवान ही रक्षा कले, प्रोटेक्शन देले। तो आमर भी भगवान ही रक्षा करता हेबा दरकार। ये होछि भक्ति, ये होछि दास्य, सॉरी सख्य। भगवान मोरो, मु भगवान घर, ये फीलिंग्स आम भितर आसिया दरकार। क्लियर? चलो नेक्स्ट श्लोक पढ़िबा। स्मरति ह्य यदा भक्त्या सिद्ध्यो कृपया प्रभुः सिद्धया कृपया प्रभुः तदा प्राप्नोति शांति स सुखम सर्वं न संशयः। तो पूर्व श्लोक रे देखिले, जेते बेले आमे भगवान का सहित कनेक्शन भूली जाउचे, भगवान को भूली जाउचे, सेते बेले आमे जीवन रे दुख पाउचे। एइटे कहउचंती स्मरति यदा भक्त्या। जेते बेले आमे भगवान का सहित कनेक्शन रखिबा, रिलेशन रखिबा, भगवान को संबंध को मेंटेन करिबा। खाली नुहे जे ओके भगवान मु तुमर हे गला, किंतु मो डे टू डे लाइफ रे भगवान मने पडु नांदी। सेदिन कहला ये होची प्रकृत पूजा। प्रत्येक एक्टिविटी, प्रत्येक ट्रांजैक्शन, प्रत्येक व्यवहार रे भगवान मोर स्मरण आसिया दरकार। तेबे कौन हब ना, प्रभु कृपया, तापर भगवान खुशी जीवे। देन भगवान कृपा करिकरी तदा प्राप्नोति शांति, माने भगवान ज्ञान देवे, सही ज्ञान द्वारा जीव सुख एवं शांति प्राप्त करिव। तो भगवत भक्तिर फल होची सुख शांति। आ कि जीवन रे सुख शांति चाहिनी कहले? समस्ते सुख शांति चाहती, एवं सुख एवं शांति एका सांगरे जाए। माने जने अशांति रे अछि आ कहबो मु सुख रे अछि, नहीं। यदि अशांति माने मन टेंशन अछि, मन अशांत अछि, तो एटी भगवान को भक्ति करिबा द्वारा ही आमर के दुख दूर हब। से अर्जुन जो पूरा गीता यदि आप देखिए, एठू आरंभ होउची जेते बेले अर्जुन भगवान सहित जो संबंध, माने मु जने जीव,
ମୁଁ ଜଣେ କର୍ତ୍ତା ଭୋକ୍ତା, ଏଇ ଲୋକମାନେ ମୋର, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିବି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ସେଇଭଳି ଆମେ ବି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଜୀବ ବୋଲି ଭାବିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଟାଚ୍ ହେବା, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ହେଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ହେଲେ ଆମର ଭଲ ହେଉଛି। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏମାନଙ୍କର ଆମେ କେୟାର ନେବାନି? ଆମର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ରିଲେସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ରିଲେସନ୍ ରଖନ୍ତୁ, କାଲିଠୁ ନାହିଁ ସବୁ ବ୍ରେକଅପ୍, ସବୁ ବ୍ରେକ୍, କାହା ସହିତ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର। ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ବ୍ୟବହାରରେ କରନ୍ତି, ମୋର କିଏ ନାହିଁ, ମୋର କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, କେଉଁ ବାପା ନାହିଁ, ଏସବୁ ଏମିତି କହିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ହଁ, ଆରେ ସେମାନେ ତମକୁ ଶରୀର ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତମକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟବହାରରେ ଆପଣ ଯାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଯାହା ସହିତ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭୁଲିବାନି ଯେ ମୁଁ ଆଇ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଗଡ୍। ମୁଁ କାହାର? ନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର। ଯଦି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର, ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କାହାର? ସେମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୋର ବୋଲି ଭାବି ଦେଉଛେ, ମୋ ପୁଅଟା କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମୋ ଝିଅଟା କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଏଇଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ବୋଲି କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ବୋଲି। ଆପଣ ଯାହା ଡ୍ୟୁଟି, ଯାହା ଆପଣ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ଟେନସନ୍ ହେଇକରି କ'ଣ କରିବେ? ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ଏଠି ଗୁରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁ ଜୀବ ଆଉ ଶିବ, ଜୀବ ଆଉ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଏବଂ ଆମେ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଗୁରୁ କ'ଣ କରାନ୍ତି ନା ଜୀବକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଜୀବ ଈଶ୍ୱର ମିଳନ, ଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିଳନ। ନେକ୍ସଟ ଲୋକ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦାସ ଭାବୋସ୍ତି ଭକ୍ତସ୍ୟ ସଖା ମେ ମନ୍ୟତେ ପ୍ରଭୁ ଉଦାର ହୃଦୟ କୋପି ନାସ୍ତି ଦେବ ସମୋ ଭୁବି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କୁହାଗଲା ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରେ ଆରମ୍ଭ କଲା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାର୍ଗ, ନୋ କନେକ୍ସନ୍, ନୋ ରିଲେସନ୍, ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲା ଭଗବାନ କିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଆରମ୍ଭ ସେଇଠୁ କଲେ, ଭଗବାନ କିଏ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନଥିଲା। ଆରମ୍ଭ କଲା କେଉଁଠୁ? ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ, ଦେନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା, ସଖ୍ୟ ଦାସ୍ୟ, ଫାଇନାଲି ସେ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେଇଗଲା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ ବି, ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଲା ପରେ ବି, ସଖା ମେ ମନ୍ୟତେ ପ୍ରଭୁ, ମାନେ ଦାସ ଭାବ ଅସ୍ତି ଭକ୍ତସ୍ୟ, ସେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ଭେଣ୍ଟ ବୋଲି ଇଏ ଛାଡ଼ିନି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଭୁଲେନି, ମାନେ ବ୍ୟବହାରରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବକ ବୋଲି ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ। ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ଈଶ୍ୱର ଆଉ ମୁଁ ଏକ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଯେଉଁ ଦାସ ଭାବ, ସେବକ ଭାବ, ତାକୁ ସିଏ କ'ଣ କରେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ, ପୁଅଟେ ହଉ କି ଝିଅଟେ ହଉ, ସେ ବଡ଼ ହୁଏ, ମେଚୁର ହୁଏ, ମ୍ୟାରେଜ ହୁଏ, ସିଏ ବି ଗ୍ରୋଥ ହୋଇଯାଏ, ସିଏ ବି ଲାଇଫ୍ ଜୀବନ ଦେଖେ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଫାଦର ହୁଏ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମଦର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ କରେନି, ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଏନି, ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ସେଇଭଳି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ବି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଭାବ ରଖେ, ମୁଁ କେମିତି ଭଗବାନ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମାଲିକ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବକ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ ବିହେଭ୍ କରନ୍ତି ଆମ ସହିତ? ତେ ସଖା ମନ୍ୟତେ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ମୋର ସେବକ ନାହିଁ, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ସଖା। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଭକ୍ତ କହିବ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ, ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ଦାସହ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମେ ମୋର ସେବକ ନାହିଁ, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସମାନ ସମାନ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ସମାନ।
ସଖା କ'ଣ ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ଆସେ, ଭକ୍ତୋସି ମେ ସଖା ଚେତି। ଭଗବାନ କେବେ ବି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ସେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ମୋର ସଖା। ଉଦାହରଣ ଆସେ ବିଭୀଷଣ, ଉଦାହରଣ ଆସେ ହନୁମାନଜୀ। ବିଭୀଷଣ ତ ସେବକ, ବିଭୀଷଣ ଭଗବାନ କେବେ ସମାନ ହେଇପାରିବେ କି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ? କିନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ପଶୁଛି, ଭଗବାନ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, ଗଲେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ହନୁମାନଜୀ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଲା ଦାସ ଭାବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ସ୍ଥାନ ଦେଉଛନ୍ତି? ହୃଦୟରେ। ଆକୁ କୁହାଗଲା ସଖା ଭାବ। ତୁମେ ମୁଁ ସମାନ। ଉଦାର ହୃଦୟ କୋପି ନାସ୍ତି ଦେବ ସମଭୁବି। ମାନେ ସଂସାରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଉଦାର ହୃଦୟ, ଲାର୍ଜ ହାର୍ଟେଡ୍। ଉଦାର ହୃଦୟ ମାନେ କ'ଣ? ବିଶାଳ ହୃଦୟ ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଯାହାର ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେମାନେ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଚାକିରି ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଅଛେ, ଆମେ ଗ୍ରେଟ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବୋଲି ଭାବିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ହେଲ୍ପ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀଦାସ ଭଜନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇସା କୋ ଉଦାର ଜଗ ମାହି ବିନୁ ସେବା ଯୋ ଦ୍ରବଇ ଦୀନ ପର। ଆମେ କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛେ କହିଲେ? ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିଛି। ଆରେ ସେ ଲୋକଟା ଏତେ କାମ କରିଛି ଆମ ପାଇଁ, ଚାଲ 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 ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବିନୁ ସେବା। ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତିନି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ପଏଣ୍ଟ, ଉଦାର ହୃଦୟ। ଆମେ ସବୁ ସେଲ୍ଫିସ୍ ସମ୍ପର୍କ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ନା, ଆମେ କହୁଛେ ହଁ ସେ ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ଇଏ ମୋତେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଗୋଟେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଲୋକଟା ଦ୍ୱାରା ଆମର କାମ ହାସଲ ହେଉଛି। ହଁ, ତେବେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ, ଗୁଡ୍। ଯେଉଁ ଦିନ ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ଆସିଲା, ସିଏ କିଏ ମୁଁ କିଏ? ଇଭେନ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସ୍ୱାର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେଇଭଳିଆ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆମର ଦେଖନ୍ତିନି ତମେ କେତେ ଧନ ରଖିଛ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛ, କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ, ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆସେ ସୁଦାମା କଥା। ଗରିବ ଆଜ୍ଞା, ଫଟା କପଡ଼ା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନ ଯେ ସୁଦାମା ଆସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରାଜା ସମ୍ରାଟ। ନାଇଁ, ଆରେ ହୃଦୟର ଭାବ ଯେଉଁଠି ମିଶେ ସେଠି କିଏ ପଚାରେ ତମର ଯେଉଁ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍, ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ଫର୍ମାଲିଟି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଅଛି ନା କ'ଣ? ଭଗବାନ ଆଣିକରି ପାଦ ଧୋଉଛନ୍ତି। ଓହୋ ହୋ ହୋ ହୋ। ଓକେ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଆମେ ପୁରାଣରେ ପଢ଼ୁଛେ, ସୁଦାମା ହଉ, ବିଭୀଷଣ ହଉ, ହନୁମାନଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ଉଦାହରଣ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, କେବଳ କାହାଣୀ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏ କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବି ଇନ୍ସପାୟାର ହେବା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖିବା ଯେ ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ସଖା, ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୋତେ ପଦେ ପଦେ ଭଗବାନ ମୋ ହାତ ଧରିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ମୋର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଛି ଭଗବାନ ଆସିକି ସଲ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆକୁ କୁହାହେଲା କୃତଜ୍ଞ। କୃତଜ୍ଞ କୃତଘ୍ନ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କ'ଣଟା କଲେ କି ମୋ ପାଇଁ? ମାନେ ଆମର ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବାର ଅଛି, କିଛି ଖରାପ ହେଇଗଲା ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ କରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ଯାଆନ୍ତି, ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ତ ତାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ବି ରହୁଥିଲା, ଆଉ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଦ ଚିହ୍ନ ବି ଥିଲା ଭଗବାନ। ଯେତେବେଳେ କଙ୍କଡ଼, ପଥର, ଗୁଡ଼ି, କଣ୍ଟା, ଖରାପ ରାସ୍ତା ଆସିଲା, ସେଠି ଦୁଇଟା ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଗଲା। ତ ଭକ୍ତ କହିଲା, ଭଗବାନ ଆପଣ ମୋ ବିପଦ ବେଳେ, ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବେଳେ ତ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ଆସିଲା ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେଉଁ ପାଦ ଦୁଇଟା ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖୁନୁ, ସେଇଟା ମୋର। ମାନେ ଆଇ ଡିଡଣ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ ୟୁ, ଆଇ ଲିଫ୍ଟ ୟୁ। ଆମ ଗୁରୁଜୀ କୁହନ୍ତି, ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲିନି, ମୁଁ ତତେ ଉଠେଇକିରି ମୋ କାନ୍ଧରେ ବସେଇଲି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ସବୁ ଯେଉଁ ସଖା, ଆମ ଟପିକ୍ ଚାଲିଛି ସଖା। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି
ଯେଉଁଠି ଆମେ ରହୁଛେ ନା କାହିଁକି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲିବାନି ଯେ ଭଗବାନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସୁହୃଦମ୍ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱାମ୍ ଶାନ୍ତି ମୃଚ୍ଛତି। ଇଏ ହେଉଛି ପଏଣ୍ଟ। ଟପିକ୍ ଚାଲିଛି ସୁହୃଦ, ସଖା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋର ସୁହୃଦ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଭାବିବେ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତୁମେ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି ଭାବ, ସୁହୃଦ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଜ୍ଞାତ୍ୱାମ୍ ମାମ୍ ଶାନ୍ତି ମୃଚ୍ଛତି। ତେବେ ତମର ଅଲ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍, ସବୁ ସୁଖ, ସବୁ ଶାନ୍ତି, ସବୁ ଗୁଡ୍ ହେବ। ଆମ ଗୁରୁଜୀ ମଜାରେ କୁହନ୍ତି, ଆମେମାନେ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ, ହ୍ୟାପି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ, ଆଉ କ'ଣ ହ୍ୟାପି ଜର୍ନି, କ'ଣ କ'ଣ ହ୍ୟାପି ହ୍ୟାପି ସବୁ ଲଗାଉଛି, ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ପ୍ରକୃତରେ ହାଉ ଟୁ ବି ହ୍ୟାପି, କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବା, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇବା, ୱି ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। କେବଳ ଓନ୍ଲି ୱେ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାତ୍ୱାମାମ୍ ଶାନ୍ତି ମୃଚ୍ଛତି। ଏ ସୂତ୍ର ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଜାଣିକରି, ମୋତେ ଭଲ ପାଇକରି, ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକରି ତୁମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭଗବାନ ଭାବ, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଆତ୍ମା ଭାବ। କେବଳ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ହିଁ ଅଛି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ ଚାଲନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସାଧନା ନବୋଧା ଭକ୍ତିର ଆତ୍ମନିବେଦନ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆଜି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା। ଭକ୍ତ୍ୟା ହ୍ୟନନ୍ୟୟା ପ୍ରୀତ ତଜ୍ଞାନଂ ଯଚ୍ଛତି ପ୍ରଭୁଃ येन ଭକ୍ତୋ ବିଜାନୀୟାତ୍ ଦେବଂ ସ୍ୱାତ୍ମତୟା ସ୍ଥିତମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମନିବେଦନ ମାନେ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ। ଭକ୍ତି ଭାଷାରେ ସରେଣ୍ଡର, ଶରଣାଗତି, କ୍ଲିଅର। ଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଆକୁ ହେଲା ୱାନନେସ୍ ୱିଥ୍ ଗଡ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେବା, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ମାନେ ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି, ତାକୁ କୁହାଗଲା ଆତ୍ମନିବେଦନ। ତ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ୍ୟା ଅନନ୍ୟୟା ପ୍ରୀତଃ, ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରେ, ପ୍ରୀତଃ, ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ? ତତ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ଯଚ୍ଛତି ପ୍ରଭୁଃ, ଭଗବାନ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ୟେନ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତଃ ବିଜାନୀୟାତ୍ ଦେବମ୍, ସେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବ। କେଉଁ ରୂପରେ ଜାଣିବ? ଆତ୍ମତୟା ସ୍ଥିତମ୍, ଭଗବାନଙ୍କୁ ରୂପରେ ଜାଣିବନି, ସିଏ ଉପାସନା, ସିଏ ଭକ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମତୟା। ଗୁରୁଜୀ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାତ୍ମତୟା ସ୍ଥିତମ୍। ତ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି କଲେ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ଗୀତାରେ ବି ବାରମ୍ବାର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗಂ ତମ୍ ୟେନ ମାମୋପୟାନ୍ତି ତେ। ଯିଏ ମୋତେ ଭକ୍ତି କରେ ମୁଁ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମଭାବସ୍ଥ, ମୁଁ ଆତ୍ମଭାବରେ ରହିକରି ତାର ଅଜ୍ଞାନକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜଳାଏ। ସେ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଦୀପାବଳି ମନଉନେ, ଦୀପାବଳି, ଦିୱାଲି, ଓ ଦୀପାବଳି କ୍ୟା ହେ? ଯେଉଁ ଦିନ ଆମ ହୃଦୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲ୍ ଦୀପାବଳି, ରିଏଲ୍ ଦିୱାଲି। ପ୍ରକୃତ ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ସେୟା। ଦୀପାବଳି ପ୍ରକାଶର ଦିବସ। ଲାଇଟ୍, ଲ୍ୟାମ୍ପ, ଲାଇଟ୍, ପ୍ରକୃତ ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି। ତ ଯିଏ ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଭିତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହେବ, ସେଇଦିନ ଆମ ଜୀବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ, ପ୍ରକାଶ ହେବ। ନହେଲେ ତ ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛେ। ଅଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ଅନ୍ଧାର କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? କେତେ ଲାଇଟ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, କେତେ ଡେକୋରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, କ୍ୟା ହେ? ଅଜ୍ଞାନରେ ଅଛେ, ଦୁଃଖରେ ଅଛେ। ଓକେ, ତ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ?
सब टॉपिक आम गीतार पढ़ीचे बारंबार आम डिस्कसन करुचे कि जेहेतु आम क्लास तो नौचे बुझा पड़ो आमर कम अनन्य भक्ति माने न अन्य माने भगवान ही मो जीवनर लक्ष्य आई वांट गॉड एलोन भगवान को व्यतीत मत किसी दरकार नहीं आप देखिए जो मंदिर जो क्राउड गहली ठेला पेला एते लोक जाती एते भक्त जाती देखो समस्त आम सेमती कहूनु कि 99% कौन कहले भगवान तुमको दरकार नहीं भगवान को माध्यम करी करी तांकर निजर कामना पे जाइछन्ति काकू कौन दरकार बुझीपारे कि नहीं हाँ तो से भगवान को ठारू दरकार कि भगवान दरकार नहीं तो अनन्य भक्ति माने भगवान भी मोर साधन भगवान ही मोर साध्य साधना भी भगवान लक्ष्य भी भगवान कि मु निज साधना द्वारा भगवान को पाई परिबि नहीं बुझले कि नहीं यह गुण साधन ते नहीं होई तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई सोई जा नहीं जेहि देहु जनाई जा नहीं तुम्ही होई जाए सब रामायण श्लोक पॉइंट पॉइंट कहुई भगवान इस साधना ये ज्ञान ये सब आम द्वारा हेनी देखते अलसुआ भक्त कौनिया प्रकृत साधक भक्त ही कौच कि सी फिल करुचे कोठी ना कोठी आमर साधना किसी अपूर्ण अच्छी जदि आम प्रकृत साधना करुवा नहीं आज्ञा आमर औकात नहीं आमर औकात नहीं भगवान को पाइबा बा जानापी फाइनाली तो भगवान ही कहले रिवील करेंगे प्रकाश करेंगे भगवान ही जनइबे जो पर्यटन भगवान मेकिंग नो हाँ जनइबे नहीं आमे कोठी जानी परिबा जो उपनिषद रे कथा बारंबार कहउची जे कहउची मु जानिदेली भगवान को गुरु कहउछन तुमे जानि न जाओ और साधना कर कौन गोटे जान पलि आइल कहले मु जानिदेली भगवान को जो मैंने भी कहउछ ना मु भगवान को जानिदेली नहीं जो ही देहु जनाई आ जानिले कौन हम जान ही तुम ही हो जाए तुमको जानिले तुम्हें हो जाओ नोइंग गॉड बिकमिंग गॉड भगवान को जानले भगवान हो आ कौन जीव होकर रही शिव हो परमात्मा हो बुझिपारे तो ये जड़े जदि भगवान ही मोर सबू किछि भगवान के बिना मुझे किछि जानिनी आकु भक्ति भाषा रे कहगला माता राम मत पिता रामचंद्र सखा राम सर्वस्वामी रामचंद्र दया मु पूरा श्लोकटा कहूनी आप भाई स्वामी अधा छाड़ दौरान माता ही मोर भगवान पिता भी भगवान सखा भी भगवान सर्वस्वामी रामचंद्र दयालु दैवम जाने न जाने आई डोंट नो एनीबॉडी ओके तार अर्थ नुहे जे आमे बापा माँ पिला स्त्री से दायित्व नेबानी डू योर ड्यूटी कि खाली कर्तव्य बोली भाविक जदि करेंगे यू आर ए गुड पर्सन भल लोक कि डिभोटी केतेबेले हेबे भक्त केतेबेले हेबे ना जेतेबेले एमानंकु सेवा कला बेले मु भाबी एमान होचनि भगवान भगवान ही मो माँ रूपरे बापा रूपरे स्त्री रूपरे पुओ रूपरे झील रूपरे देखिए आप नो टेंशन खुशी लाइफ कहीं जहाँ भी हूँ बढ़िया हो चलो नेक्स्ट श्लोक पढ़ा तदा नश्यति जीवत्वं ब्रह्मरूपेण स्थास्यति परमं लक्षणं भक्ते सिद्धमात्मनिवेदनम पूर्व श्लोक रे टॉपिक कहगला जेते बेले जणे भगवान को अनन्य भक्ति करिब भगवान तार हृदय रे ज्ञान दीप जळेबे तो से ज्ञान दीप द्वारा माने ज्ञान द्वारा कौन हम तार उत्तर ये दि जाए तदा नश्यति जीवत्वं ब्रह्मरूपेण स्थास्यति माने जो ज्ञान आम पाइबा देखो दी प्रकार एक गुरु आमको ज्ञान देवे नहले भगवान आम भितर से ज्ञान प्राप्ति करेंगे हाँ से भगवान को इच्छा आपण आपण काम करके चलु किपरि आमको ज्ञान मिल से भगवान को दायित्व जदि आमको कौन व्यक्ति रूप में आसिक कहते शुणु ना जब आप उच्च कोटिर साधक भगवान आपण हृदय ही ज्ञान अनुभव करेंगे
बहुत साधक अच्छा जार गुरु किए ना रमण महर्षि निजे ही अनुभव कर तो मेन कौन ज्ञान जिते हेब से कौन हुए जीवत्वम तदा नास्यति माने जो जीव भाव माने कौन आज्ञा छोट ए देहटा मु लिमिटेशन जीव भाव नश्यति ओके ब्रह्म रूपेण स्थास्यति स्थास्यति माने स्थित जीव भाव नष्ट हो जीव आपण निजे ब्रह्म रूप रे रहिबे यह होउची परम लक्षणम भक्ते सिद्धम आत्मनिवेदनम एटा होची फाइनल आत्मनिवेदन परम आत्मनिवेदन माने व्हेन यू बिकम वन विथ भगवान ये होची फाइनल सरेंडर कंप्लीट सरेंडर हाँ हम आगु आगु देखिबा जेमिति गोटे लुण रे तयारी कंढेई समुद्र रे सरेंडर हैला केते बेले होबा आज्ञा अलगा हेकरी नहीं बिकम वन विथ समुद्र ओके स्वामी मु बुझे पालिनी जीव भाव नष्ट माने कौन वर्तमान आम समस्ते जीव मानुचे कि नहीं हाँ तो जीव भाव लक्षण कौन मु जीव बोली कौन माने केमती जानिबी तापर जानिबी ना जीव भाव नष्ट हैला प्रथम हैला आइडेंटिफिकेशन विथ बॉडी देह तादात्म्य ये जीव भावर प्रथम लक्षण ए देहटा हूँ मु हाँ द्वितीय हूँ मोर सुख बाहर अच्छी सेटा खाइले सेटा पिंधिले सेठी बुलिबा को गले हाँ सेटा पाई किनिले एंजॉय कले मत सुख मिलिबो माने मो सुख बाहर अच्छे बाहर माने से वस्तु हो पारे व्यक्ति हो पारे घर हो पारे कौन भी हो पारे एवं यदि मो सुख बाहर अच्छी से सुख को पाइबा पाई कर्म करी दिन राति झाल बुहाइबी परिश्रम करी जोड़ा अर्जुन कही घोर कर्म कर्म एत सहज नहीं ओके तापर कर्म करेंगे आपण कर्ता हेबे अहम कर्ता आ जिते से जिनस आपन को मिल अहम भोक्ता यू एंजॉय हाँ मुझे कष्ट घर कर जानते हाँ आई एंजॉय करेंगे घर बसिक चाकरी करेंगे पैसा आसिले एंजॉय करेंगे वस्तु मिले प्राप्त हेले भोग करेंगे किंतु सब बेले आपण को अनुसार वस्तु मिलेनी जदि आपण को इच्छा अनुसार मिलगला अनुकूल सुख हैप्पी तो जीव की हम डिस्कशन करुचे कर्ता भोक्ता देह भाव बाहर सुख अच्छी एवं मो अनुसार सुख मिलगले सुखी न मिले दुखी सुखी दुखी वर्तमान आमर कंडीशन एवं जी सब बेले घटी जाइथिबा घटना को लेकर परेशान कांदे खाली टेंशन सोचती अरे जोड़ा गलानी ता विषय कहीं बस भावुच तो शोक नहले भविष्य को लेकर भय कौन हम काली की कौन हम आम गुरुजी कहे जहाँ बागत हम कौन हम जहाँ बा ही ताही हम होई सोई जो राम रची राखा आपण बस प्लानिंग कले कौन हम बा हाँ ओ करी तर्क बढ़ा बेशाखा आपण को ड्यूटी जस्ट कर चलतु कौन हम किए जानी एवं वर्तमान मोह कन्फ्यूजन राइट कोटा रंग कोटा कोटा करी कौन करी जानी पार ना तो जीव माने किए आज्ञा शोक मोह भय तो जीव भाव नष्ट हवा माने आपण यू आर फ्री फ्रॉम भय शोक मोह भय जीवन रु दूर हो जावा आपको ही कहला ब्रह्म भाव को प्राप्त हेबा बुझिपारे कि नहीं नहले कंटिन्यूअसली तीन टा जिनस द्वारा आम भर्ती होकर अच्छे आज्ञा अतीत को लेकर चिंता भविष्य को लेकर भय वर्तमान को लेकर मोह आ ब्रह्म रूपेण माने आनंद रूपेण कृतकृत्यता माने आपण फुलफिल माने नो कंप्लेन फुलफिल माने कौन आई एम ओके माने असुविधा किसी असुविधा है नहीं मो लाइफ रे किसी असुविधा नहीं ओके चलो नेक्स्ट श्लोक लास्ट श्लोक पढ़िबा तो गोटे है शरणागति आ गोटे है आत्म अनुभूति ये हूँ आत्मनिवेदन मेन पॉइंट है क्या नान्योस्ति प्रभु संकल्पात् कामो भक्तस्य कर्हि चेत् इयं हि चरमा भक्ति
शरणागतिरुच्यते। तो पूर्व श्लोक रे कहले आत्म अनुभूति माने जीव भाव नष्ट होगा। एई श्लोक रे कहिबे शरणागति सरेंडर माने कौन? आत्मनिवेदन निजको दे देवा निजको समर्पण कर देवा माने कौन? देखो बढ़िया श्लोक। प्रभु संकल्पात काम अन्य न अस्ति ने प्रभु को इच्छा बिना मोर बोली किछि इच्छा नहीं। बहुत समय आम कहे भगवान मु निजको सरेंडर कली मु आपणकर कि निज इच्छा को अलग कर रखी था। हाँ प्रभु तब इच्छा पूर्ण हो। भगवान की इच्छा पूर्ण हो माने कौन? नो गुड नो बैड जहाँ भी मो जीवन में हो ठीक अच्छे। एग्जांपल आज्ञा गोटे यंग जने व्यक्ति थिले कैंसर हो गला लंग कैंसर ये सत घटना। ओके मु कार एग्जांपल दूनी। तो आम गुरुजी पाखक आसिले कहले गुरुजी आउ भगवान किसी मिराकल चमत्कार कले हेनी? से कहले देख भगवान यदि चाहिए चमत्कार करें मैंने किसी दिन पर से व्यक्ति चलीगले भगवान नहीं गले। किंतु जिते गुरुजी तक से कथाटा कहले जे यदि भगवान चाहिए चमत्कार हम ना इट्स ओके मैंने सेतिकी दिन से दुखरे बंची ना माने देह रहिला नहीं से चलीगले किंतु सी दुखी ही ना। देखो मेन पॉइंट माने जदि भगवान जहाँ चाहिए मो सहित करने इट्स ओके आज्ञा से कथा तेणे था जो मैंने साधु सन्त भगवान भक्त सब भगवान चिंतन रुहति से कौन सी खराब काम करती ना तेबे भी तो कैंसर हुए रोग हुए प्रोब्लेम आसे भी लोग अपमान करते से विषय कौन कहवा। तो आम गुरुजी कहते देख तुम कहीं पचारुच जे साधु सन्त भक्त हेले भी डिजीज आसला कहीं पचारुन जे से माने रोग कष्ट डिजीज एते जंत्रणा रे भी किपरि से माने भगवान को स्मरण कर पारथिले से मन भगवान को पाखरे रखी पारथिले। कहूँ ये कौन सी अन्य एग्जांपल नहीं आम जीवन में भी उदाहरण आप देखु। हाँ जे आम जीवन में एते बाधा एते कष्ट एते प्रोब्लेम आसिला परे मध्य आमे भगवान प्रति जो भरोसा आमे छाड़ी नहीं 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 मो भगवान केबे मते किछि खराब करिवे नहीं। शरणागति माने जहाँ भी होची इट्स ओके सब बढ़िया ऑल इज वेल। हाँ भगवान आपण कौन चाहूँ मो जीवन में घटिया ताहा हम जदि मत एमती रखा चाहूच गुड जदि सेमती रखा भी चाहूच गुड। देखो आज्ञा गोटे जीव गोटे डेथ हुए गोटे जीव देह छाड़े से कौटी जीव मत कहले से भगवान को पाखक ही जीव कौटी जीव कहले विष्णु सहस्र नाम कि ना भाग जो कठोपनिषद में आज पढ़ुली सबू जीव फाइनाली आम भगवान को पाखक जीवा। हाँ आम गोटे आसक्ति कर बसिक कांदुचे या से गला अरे 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 मैंने समस्ते भगवान अंग अंश कौटी की जीवा। पढ़ंतु लास्ट श्लोक हम गुरुजी कंप्लीट कर माने ये प्रार्थना जे भगवान सर्वे भवन्तु सुखिन नवधा भक्ति तो मु साधना करी कि आपण को आम कौन चाहूँ निज नहीं समस्त आम प्रार्थना कर सर्वे भक्ति मया सन्तु सर्वे सन्तु च सेवका प्रसादं प्राप्नुयु सर्वे नित्यं देवस्य मोदतः। भगवान मुझे चाहूँगी यह प्रार्थना करुच्ची सर्वे भक्तिमया सन्तु समस्ते आपणकर भक्त हूँ समस्त हृदय रे ये भक्ति भाव जागृत हो क्या ये भक्ति ही शांति दिए ये भक्ति ही शक्ति दिए। देखो आज्ञा भक्ति रे शक्ति अच्छी भक्ति रे शांति शक्ति माने क्या मारपीट करना नहीं शक्ति माने जीवन रे जो असुविधा आसे दुख आसे ताको सामना करने पे शक्ति। लोक तो भांगी पड़ुचंदी आज्ञा सुइसाइड कर दौरान। हाँ मैं न्यूज रे देखुली कौन 80 लाख टका दरमा पाउथिले कि जन बेंगलोर कौन जो आईटी ना कौन जो चाकरी चलीगला 2 जन जाक स्वामी स्त्री 2 जन जाक सुइसाइड क्या है इतने पैसा तुम कौन दरकार
हाँ भावନ୍ତୁ तो समस्ते आपणकर भक्ति करंतु ये चाहुंचନ୍ତି खाली भक्ति नहीं सर्वे सन्तु च सेवकाः देखो भक्ति आसीबा माने आपण भगवान को सेवा करिवे कि लव एंड सर्विस एका संगे जीव आम जहाँ को भल पाऊे माने तापाई किछि करिबा तो मु भगवान को सेवा करी आई वांट टू सर्व गॉड लोक मैंने ये रही जाती आम भगवान को भक्ति करुँ भगवान को किसी करने को नाराज देखो गोपी माने कौन भगवान को कहते जानते ते अशुल्क दासिका हे भगवान आमको आपणकर चाकर रखो जी भगवान आमको आपणकर चाकर रखु कौन काम देवे करदेबू पैसा पैसा कौन दरमा नब कि नहीं अशुल्क किसी पेमेंट दरकार नहीं पेंशन दरकार नहीं ओहो हो देखो आउ प्रसाद प्राप्त सर्वे समस्ते भगवान को प्रसाद पातु माने भगवान आपन को प्रसाद समस्त को दिंतु कौन प्रसाद देखा नित्यम देवस्य मोदत खुशी रे दिंतु बाध्य बाध्यकता दिंतु माने भगवान समस्त ऊपर प्रसन्न हुंतु आ समस्त को प्रसाद दिंतु कौन प्रसाद आज्ञा गोटे हूँ आरती सरला जो पेड़ा लड्डू मिठा भोग प्रसाद सी गोटे प्रकार प्रसाद द्वितीय प्रसाद आप देखिथे कि मंदिर आश्रम चन्न तुलसी भगवान जो पुष्प प्रसाद रूप बा कपड़ा भगवान व्यवहार होता किंतु प्रसाद माने सिंपल अर्थ हूँ मनर प्रसन्नता मनर शुद्धता से प्रसाद दरकार फाइनल प्रसाद हूँ आत्मज्ञान रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ ओके किंतु प्रसाद माने प्रसाद देखिले जे आम खुशी हो जाऊे आम मन सब खुशी रो सुख प्राप्त करू ओके ये हूँ नवविधा भक्ति आसंता काली आम देखा आ कौन गोटे आरंभ करवा आ 3 दिन हम ए मसरे क्लास मुझे पलैजी 9 तारीख में 8 पर्यंत क्लास हम पुणी फेरिले 15 रे क्लास हम तो ये 3 दिन पे कौन छोट टेक्स्ट देखुची आसंता काली कंटिन्यू करवा ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।